Oh, ma'am, ito po yung code ko. Yan, tapos style. Then, ito po yung system ko, client management system. Mag-i-insert po ako ng pangalan, email, phone, ganun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, yung address. Sorry. Then, at client. Ay, wala ba? Ano ba pala? Ayan. Sorry. Then, ito po. Pwede mo i-edit, i-update. Pwede po yan i-update. Raji. Email.com. Yeah. Phone 0923456789 address Benalonan. Update. Then, yan. Sa local host. Ayan. Dito na po siya. Na-update na po. Tapos, pwede siyang i-delete. Delete. Yan. Delete na po. Wala na po. Mag-add po tayo. DJ. I-add ko po yung NAT kanina. Then, add client. Then, ito, refresh ko po. Dito na po. Tapos, update natin. Ang Raji. Ito po. Then, update client. Refresh. Ito na po ulit. Update na. Then, delete. Delete na po natin. Wala na pong wala na pong nakalagay kasi na-delete na. Yun lang. Yun na po. Thank you, ma'am.